Bonjour, aujourd'hui on va mettre l'accent sur la première scène dans laquelle le prologue présente les personnages et le cadre général de l'histoire, ou bien le contexte général de l'histoire. Alors le prologue هو شخصية يعني ما دخلش في القصة ما عندوش دور في القصة. الدور الوحيد اللي عنده هو أنه يقدم الشخصيات ويقدم السياق ديال القصة. Alors on va se contenter uniquement de trois personnages. Alors le personnage principal Antigone, Créon et Ismène. Alors, من خلال le prologue, ou bien à travers le discours de prologue, alors on تعرفوا على trois personnages, Antigone, Créon et Ismène. ومن بعد نتعرفوا على السياق ولا على السياق العام ديال القصة، يعني كيفاش بدات هذه القصة ديال أنتيغون. Alors le prologue. Un décor neutre, trois portes semblables, au lever de rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Alors جميع الشخصيات كانوا في يعني فوق الخشبة. Alors بالنسبة للديكور كان واحد لو ديكور اللي هو نوتر عادي. Alors c'est un décor tout à fait normal, d'accord. Alors بالنسبة لي بيرسوناج لي تاش اللي كانوا كيديروا لي بيرسوناج سور سين. Alors ils bavardent كانوا كيهضروا. Ils tricotent alors كيخيطوا. Jouent aux cartes alors كيلعبوا. Alors ils tricotent alors كنهضروا على Eurydice. Jouent aux cartes كنهضروا على plutôt كنهضروا على les gardes. Le prologue, voilà ces personnages qui vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Et là, le prologue ده كيقدم الشخصيات. Voilà ces personnages qui vont vous jouer l'histoire d'Antigone. هادو هما الشخصيات اللي غيلعبوا لكم القصة ديال Antigone. Alors le prologue a commencé par le personnage principal, Antigone. Antigone, c'est la petite mec qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Alors Antigone, هي هذيك اللي جالسة وما كتقول والو ما كتهضرش. Alors il est petite صغيرة et maigre وضعيفة. يعني صغيرة في لا taille ديالها وضعيفة شوية. Il regarde devant elle pense qu'il va être Antigone tout à l'heure. Qu'il va surgir soudain de la maigre jeune fille noirâtre et renfermée que personne ne prenait au sérieux. Alors, tu as d'autres informations à propos de personnage d'Antigone. Alors, il est maigre, يعني ضعيفة par rapport à son physique. Jeune, alors il est jeune, noirâtre, يعني la couleur ديالها قريبة le noir. Et renfermé بمعنى أنها معزولة isolée يعني منغلقة على ذاتها que personne ne prenait au sérieux dans la famille. حتى واحد ما كيديها ولا حتى واحد ما كيدي عليها في العائلة. Il se dressait seul en face de monde, seul en face de Créon. Alors mais من بعد يعني غتصور يعني غتمرد على العالم كامل وغتمرد على لو روا كريون. Alors, غتمرد également على القانون. Il pense qu'il va mourir. Il est jeune et qu'elle aussi, il aurait bien aimé vivre. Alors, dès le début, يعني le sort ديال أنتيغون معروف بأن يعني المصير ديالها غيسالي بالموت. Il s'appelle Antigone et il va falloir qu'il joue son rôle jusqu'au bout. Alors, بالنسبة les traits ديال Antigone, alors les traits physiques, par exemple, il est jeune, noiraude, maigre, petite. Alors, شابة يعني noiraude يعني la couleur ديالها قريبة le noir, maigre, ضعيفة, petite et صغيرة. Alors, en ce qui concerne les traits moraux, alors renfermé يعني منعزلة انطوائية منعزلة داكوغ وانطوائية en même temps discrète بمعنى ما كتهضرش بزاف. alors هادو هما les caractéristiques d'Antigone. alors بهذه الطريقة Antigone est présenté par le prologue. alors بالنسبة le deuxième personnage هي Ismène la sœur d'Antigone. alors بالنسبة les deux portraits, le portrait ديال Antigone et le portrait ديال alors et le portrait de sa sœur, alors ce sont deux portraits un peu contradictoires. يعني كاين واحد تناقض ما بين إسمين et Antigone, d'accord. alors الشخصية ديال Antigone ماشي الشخصية ديال إسمين. alors le portrait physique ديال Antigone ماشي ديال إسمين, d'accord. alors Ismène bavarde et rit avec un jeune homme. Le jeune homme avec qui parle la blonde l'appelle l'heureuse Ismène. C'est aimant. alors بالنسبة لإسمين بالنسبة لأنتيغون قلنا بأن ما كتقول والو il ne dit rien. mais إسمين bavarde يعني كتهضر بزاف.
Il rit avec un jeune homme وكتضحك مع واحد الولد اللي هو aimant. Le jeune homme avec qui par la blonde, la belle, l'heureuse Ismaël, c'est aimant. Alors, maintenant, on a d'autres informations à la Ismaël. Il est blonde, شقرة. Alors, il est belle, il est heureuse également. Alors, le fils de Créon, elle est le fiancé d'Antigone. Alors, aimant, هو الخطيب ديال Antigone. Tout le portait vers Ismène. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et du jeu. Son goût de bonheur et la réussite, sa sensualité. Alors aussi car Ismène est plus belle qu'Antigone. Alors بالنسبة لإسمين et aimant عندهم بزاف ديال ديال لي شوز اون كوما كيتقسموا بزاف ديال الحوايج. عندهم نفس لي باسيون. Par exemple, la danse, la danse, les jeux, le bonheur, la réussite, d'accord? هنا علاش علاش داكشي علاش le prologue. Il a posé une question علاش مثلا الا كانوا كيتقاسموا بزاف الحوايج مع بعضياتهم علاش pourquoi il a choisi Antigone علاش طلب الزواج من Antigone au lieu de le faire avec Ismène. Ismène, il est blonde par rapport à l'aspect physique, belle, heureuse, l'aspect moral, les passions, les jeux et la danse. Le troisième personnage qui a été présenté par le prologue, c'est Créon. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite là, près de son page, c'est Créon. Qui est d'accord, robuste, fort, aux cheveux blancs, يعني fait chic, بمعنى انه كبير un peu âgé et qui médite là, اللي كيفكر près de son page. Le page هو الخادم ديالو, c'est Créon, c'est le roi, هو الملك ديال تب. Et là des rites, يعني فيه تجاعيد, il est âgé, et il est fatigué. Il joue un jeu difficile de conduire les hommes. بالنسبة لهاد المهمة ديالو كملك, يعني ماشي مهمة اللي هي سهلة. المهمة اللي هي صعيبة بزاف. Avant, de temps de Deep, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, des langues, ou bien les langues flâneries chez les antiquaires de Thèbes. فاش قبل ما يولي ملك, يعني فاش كان أوديب هو الملك, بالنسبة لأوديب يعني كان كيبغي يدير بزاف ديال الحوايج. alors par exemple la musique كانت عزيزة عليه الموسيقى. Les belles reliures, ça veut dire les livres, le kutub. Les longues flâneries chez les antiquaires de Thèbes. يعني عزيز عليه انه يمشي يدور عند هذوك الناس اللي كيبيعوا الاثاث القديمه. Mais quand Oedipe et ses fils sont morts, il a laissé ses livres, ses objets et il a retroussé ses manches. Mais من بعد ما مات Oedipe ومات إثيوكلي بولينيس ولا هو الملك, يعني وقرر انه يتفرغ للحكم ويخلي هاد لي باسيون اللي كان كيدير, ولا هاد لي باسيون اللي كانوا عزاز عليه. الكتب, لي زونتيكيتي, لا ميوزيك. بالنسبه دابا لو كونتكست دو ليستوار, السياق ديال القصه, يعني اللي غيخلينا نفهموا ليستوار ديال Antigone. L'histoire commence au moment où les deux fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. بدات القصة يعني فاش مات إتيوكل et Polynice. السبب ديال الموت ديالهم بجوج, علاش قتلوا بعضياتهم, حيتاش اتفقوا على الحكم. après la mort d'Oedipe, يعني فاش مات باهم, هما اللي غيحكموا تيب. داروا واحد الصيغه, اتفقوا كل واحد فيهم غيحكم عام. مي فاش سالات الولايه ديال إتيوكل هو اللي حكم الاول, ما بغاش يسلم السلطه لبولينيس. ils se sont entretués, يعني قتلوا بعضياتهم. Les deux se sont entretués. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture.
la proie des corbeaux et des chacals. Alors من بعد ما مات يتوك لي بولينيس من بعد ما قتلوا بعضياتهم alors كريون ولا هو الملك. alors شنو قرر انه يدير؟ alors قرر انه يعاقب بولينيس وغيخليه بلا جنازه بلا انترمون. الوغ اون كونتربارتي قرر انه يدير المراسم ديال الدفن الايثيوكل داكوغ حيتاش كيعتبروه هو لو بون فرير هو لو بون اكزومبل. الوغ علاش قرر انه يعاقب بولينيس؟ الوغ باسكو بور لوي سي ان فوريان لو ريفولتي لو فويو. الوغ حيتاش كيشوف فيه يعني الخائن. الوغ كيشوف فيه واحد المتمرد على اوديب يعني فاش كان ملك. Alors serait laissé sans pleurs et sans sépulture. Alors يخليه بلا قبر بلا enterrement. alors بلا مراسم ديال الدفن. يخليه هو la proie des corbeaux et des chacals. يخليه يعني يولي فريسة ديال الحيوانات. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement par la mort. alors شي واحد اللي غيتجرأ مثلا alors يدفن بولينيس alors العقاب ديالو غيكون automatiquement la mort. Alors il sera puni par la mort. Alors هذا هو le contexte de l'histoire.